ng Pilipinas, Emilio Aguinaldo. Manuel L. Quezon. Jose P. Laurel. Sergio Osmeña. Manuel A. Rojas. Elpidio Quirino. Ramon Magsaysay. I know. Carlos Garcia. Hindi ko siya masyadong kilala. Diosdado Macapagal. Oh, Ferdinand Marcos, the legendary president. Corazon Aquino. Fidel Ramos. Ito yung naabutan ko, si Joseph Ejercito Estrada. Abutan ko to. Ito si Gloria Macapagal Arroyo. Tapos, Benigno Aquino III. Sino to? Sino pa? Si Papa D. Si Digong. Si Duterte. Ano pangalan nito? Rodrigo Duterte.